السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد ونمروا لو كور دي زونسومبل. من بعد ما شفنا في الطرون كومان لو كور دي زونسومبل مي لي زونسومبل دو نومبر مجموعة الأعداد اللي كانوا من بينها لونسومبل ان زد دي كيو اي ار، وإن شاء الله في الدوزيام باك غادي تزاد عليكم مجموعة واحدة أخرى اللي هي لونسومبل سي لونسومبل دي نومبر كومبلكس. غادي نشوفوا دابا لو مون ou bien le terme d'un ensemble en mathématiques. C'est quoi un ensemble? C'est une collection ou un groupement d'objets. Les objets sont des fonctions, ou bien des applications, ou bien des nombres, ou les objets sont distincts. Ces objets, les éléments de cet ensemble. Les objets هما العناصر ديال المجموعة. متفقين؟ غالبا ما كنرمزوا un ensemble par une lettre majuscule comme E, F, G, H, etc. يعني هناك ترميز لان انصومبل خصني دائما نرمز له بون لتر ماجيسكول. ونمروا نشوفوا لي بارتي دو سكور. واول بارتي اللي غادي نشوفوا سي ليكريتور دان انصومبل، يعني كيفاش يمكن لي نكتب ان انصومبل. وغادي نشوفوا 3 فاصون ديكريغ ان انصومبل، يعني 3 ديال الطرق باش يمكن لي نكتب ان انصومبل. من بعد نشوفوا l'inclusion, l'égalité, ensemble des parties d'un ensemble. Et dans la troisième partie غادي نديرو des opérations sur les ensembles اللي بينهم l'intersection, l'union, la différence symétrique, etc. متفقين؟ وقبل ما نبدا في لي بارتي ديال هاد لو كور خصكم تعرفوا بانه كور بسيط ماشي صعيب، ولكن في التمارين اللي فيهم شويه الخدمه. متفقين؟ يلا ونبداو على بركه الله. La première partie, écriture d'un ensemble, on a 3 façons pour écrire un ensemble. يعني عندنا 3 ديال الطرق باش يمكننا نكتبوا un ensemble. La première façon, c'est en extension. C'est quoi en extension? C'est-à-dire on donne la liste de tous les éléments de l'ensemble. يعني كنكتب جميع العناصر ديال المجموعة. Par exemple, l'ensemble A contient 5 éléments -2, -1, 0, 1, 2. يعني كيف كتشوفوا عطيتكم écriture d'un ensemble en extension، كتبت une lettre majuscule le nom de l'ensemble ودرت 2 accolades هادو كيتسماو les accolades هادو بجوج بهم 5 éléments وفرقتهم par une virgule كيف كتشوفوا هنايا. l'ensemble B contient les entiers naturels pairs، يعني الأعداد الصحيحة الزوجية 0 2 4 6 8. كيف كتلاحظوا هنايا عندي ان انصومبل انفيني، مجموعه غير منتهيه، يعني ميمكنليش نكتب جميع العناصر. شنو كندير 3 بوين. واضح؟ نديرو لونسومبل سي، سي لونسومبل دي زونتيي ناتوريل امبير كومونس باغ 1 3 5 7 اكسيتيرا. دابا عرفنا شنو المعنى ديال écriture d'un ensemble en extension، يعني كنكتبو جميع العناصر. واضح؟ La deuxième façon pour écrire un ensemble, c'est en compréhension. C'est quoi en compréhension? On ne donne pas une liste, mais on donne une propriété qui caractérise les éléments d'un ensemble. يعني ما كنكتبش جميع العناصر ديال المجموعة، مي كنكتب واحد الخاصية اللي كتميز ليها هاد العناصر. وغادي نبداو بلونسومبل A. L'ensemble A contient 5 éléments, de -2 jusqu'à 2. Donc كنشوف عندي des entiers relatifs -2, -1, 0, 1, 2. يعني عندنا un nombre relatif وهاد le nombre compris entre -2 et 2. واش واضح؟ بإمكان نكتبو بطريقة أخرى، حيت عارفين إلا كانت n compris entre -2 et 2 c'est-à-dire la valeur absolue de n inférieure ou égale à 2. Avec n appartient à l'ensemble Z. Maintenant l'ensemble B contient des nombres entiers naturels pairs. Nous connaissons un entier naturel pair s'écrit sous la forme de 2n. 2n avec n appartient à l'ensemble n. L'ensemble C contient des nombres entiers naturels impairs. يعني تسيب بنفس الطريقة n appartient à l'ensemble n 2n plus 1. On a un ensemble E écrit en extension ou en compréhension. L'ensemble c'est un ensemble infini qui contient
moins 1 demi, moins 1 tiers, 1 quatrième et moins 1 cinquième. يعني خصني نكتب هاد l'ensemble E en compréhension. كي غادي ندير فوقاش يمكن لي نحصل على moins 1 لا كانت عندي moins 1 à la puissance un nombre مرة pair مرة impair. يعني ملي يكون impair غتكون moins 1 وملي يكون pair غتكون 1. يعني يمكن لي ندير à la puissance n وقلنا في لو dénominateur عندي un nombre entier naturel non nul. غادي ندير sur n avec n appartient à l'ensemble n étoile. واضح؟ لاحظ معايا الا كانت n commence par 1 شنو تكون moins 1 à la puissance 1 sur 1 c'est moins 1. Si n égale à 2 moins 1 à la puissance 2 c'est 1 c'est 1 sur 2. متفقين؟ وحنا غادي هادي هي l'ensemble. من بعد ما شفنا écriture d'un ensemble en extension et en compréhension يمكن لكم تجاوبوا على l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. هو دابا غادي يطلع لكم حاولوا معاهم وعاد شوفوا الكوريكسيون من بعد. متفقين؟ La troisième façon pour écrire un ensemble, c'est diagramme de Venn. C'est quoi diagramme de Venn? C'est un schéma graphique. Schéma graphique utilisé pour représenter les relations logiques entre les ensembles. Il faut la troisième partie, mais je vais dire les opérations sur les ensembles, l'intersection, l'union, la différence symétrique, etc. باش نعرف شنو هما العلاقات ما بين لي زونسومبل خصني بالضروره ندير دياغرام دو فين ولا يوضح ليا. باش يمكن ليا ندير هاد دياغرام دو فين سهل، يعني ندير ان كورب فيرمي كيف كتشوفوا معايا هنايا، كورب فيرمي رسمو كيف بغيتي، وكندير في الداخل ديالو كندير لي زاليمون بوغ ريبريزونتي لونسومبل ا دون دياغرام دو فين. شنو ندير بحال هكا اللي نسميها هي لونسومبل ا، وندير لي زاليمون لداخل moins 2, moins 1, 0, 1, 2. يمكن لي نقول 2 appartient à l'ensemble A بهاد الطريقة. 5 n'appartient pas à l'ensemble A. شو واضح؟ دابا فهمنا شنو هو diagramme de Venn وعرفنا les trois façons pour écrire un ensemble. غادي نشوفوا quelques remarques. C'est un ensemble ne contient aucun élément. يعني اللي كانت عندي un ensemble ما فيها حتى عنصر. شنو كتسمى؟ l'ensemble vide. L'ensemble vide. C'est quoi l'ensemble vide? C'est un ensemble ne contient aucun élément. اللي كنرمزوا لها بهذا الرمز هكذا ولا كنرمزوا لها هكذا. Si un ensemble contient un seul élément, شنو كتسمى singleton. Singleton. Par exemple, l'ensemble E contient un singleton 5. متفقين؟ عرفنا شنو هو لو singleton ملي كتكون un ensemble contient un seul élément. وعرفنا l'ensemble vide lorsque un ensemble ne contient aucun élément. Si on a un ensemble contient deux éléments. Par exemple, l'ensemble F contient deux éléments A et B. F contient A et B, راه contient B et A. يعني الترتيب غير مهم في les ensembles. واش متفقين؟ اللي كانت عندي 1 2 3 راه 3 2 1 كيف. شنو يمكن لي نسمي un ensemble qui a deux éléments؟ يمكن لي نسميها paire. واضح؟ paire عقل عليها. راه كاين فرق ما بين لا بير ا بي اي لو كوبل ا بي، راهم ما كيتساويوش. يعني كيف قلت لكم باللي لا بير ا بي اللي هو بير بي ا، مي لو كوبل ا بي سي ديفيرون كو لو كوبل بي ا. متفقين؟ دابا خصنا نكونوا فهمنا لا بروميير بارتي، حاولت نشرحها لكم مزيان بكل وضوح. حاولوا تصيبوا ليكزيرس نيميرو 1 et ليكزيرس نيميرو 2 وعاد كملوا لا فيديو. يلا نمروا لا دوزيام بارتي. l'inclusion, l'égalité de deux ensembles et l'ensemble des parties d'un ensemble. On double l'inclusion. Soit A et B, deux ensembles, on dit que A inclut dans B si tous les éléments de A sont aussi des éléments de B. خص بالضروره جميع العناصر ديال A ستكون في l'ensemble B. وانا عطيتكم اون فيغور اللي كتبين لنا l'inclusion de l'ensemble A dans l'ensemble B. يعني كيفاش يمكن لي نبين l'inclusion mathématiquement. L'ensemble A inclut
dans l'ensemble B, c'est équivalent à, pour tous les éléments, si X appartient à l'ensemble A, cela implique que X appartient à l'ensemble B. يعني كيف ما خديت X un élément de A, فإنه بالضرورة غادي يكون un élément de B. بغيت la négation de A inclus dans B. C'est-à-dire que A n'est pas inclus dans B. يعني باش نبين بلي A n'est pas inclus dans B, شنو غادي ندير la négation de la proposition. La négation du quantificateur universel, c'est le quantificateur existentiel. هادشي كنا شفنا في le cours de la logique. هنا كنشوف بلي عندي P implique Q. كنا شفنا بلي P implique Q, c'est équivalent non P au Q. يعني إلا بغيت la négation de cette implication, يكفي ندير la négation de la proposition هادي كاملة. يعني شنو تعطينا la négation de la négation de P اللي هي P. وشنو هي P اللي هي X appartient à l'ensemble A. La négation de O اللي هي A. La négation de Q يعني خصني la négation de X appartient à l'ensemble B si X n'appartient pas à l'ensemble B. ديال la négation. غادي نزيدكم حاجه واحده اخرى. هنا كيف كتشوفوا عندي l'inclusion stricte. Mais si on a A inclus O égale à B, cela équivalent que A inclus dans l'ensemble B ou A égale B. ونمروا l'égalité de deux ensembles. Deux ensembles A et B sont des égaux si et seulement s'ils contiennent les mêmes éléments. يعني باش تكون A égale à B خص بالضرورة les éléments de A يكونوا هما les éléments de B. باش نبينوا هادشي ماتيماتيكمون لاحظ معايا l'ensemble A égale l'ensemble B si et seulement si pour tous les éléments si on a X appartient à l'ensemble A c'est équivalent que X appartient à l'ensemble B. متفقين؟ يعني باش نقول بلي l'ensemble A égale l'ensemble B خصني جميع العناصر اللي كاين في l'ensemble A خصهم يكونوا بالضرورة في l'ensemble B. عندنا كذلك une autre définition باش نقول بلي l'ensemble A égale l'ensemble B خص بالضرورة تكون l'ensemble A inclus dans l'ensemble B et l'ensemble B inclus dans l'ensemble A. وهادي كنخدموا بها بزاف في les exercices. متفقين؟ هنا كيف كتشوفوا عطيتكم un exercice soit A l'intervalle ouvert 0,1. L'ensemble B contient les éléments écrits sous la forme de 1 sur X avec X appartient à l'ensemble R et X supérieur strictement à 1. La question montrait que l'ensemble A égale l'ensemble B. Et alors, on va la correction. Pour montrer que l'ensemble A égale l'ensemble B, il faut bien que A inclus dans l'ensemble B et l'ensemble B inclus dans l'ensemble A. On a dit comme les deux définitions. يعني باش نبين بلي A inclus dans l'ensemble B غادي ناخذ un élément de l'ensemble A خصنا نلقاه un élément de l'ensemble B. وغادي نبداو بالinclusion numéro 1 montrant que l'ensemble A inclus dans l'ensemble B. يعني ناخذ un élément de l'ensemble A ونبقى خدام وغادي نلقاه حتى هو كذلك c'est un élément de l'ensemble B. هنا خديت grand X appartient à l'ensemble A يعني باش ما تخلط لكمش grand X مع petit X اللي كاين هنا راه ماشي كيف خديت un élément de l'ensemble A. يعني إلا كانت grand X appartient à l'ensemble A, c'est-à-dire que X appartient à l'intervalle 0,1. هنا شنو درت le changement de variable. خديت grand X اللي هي 1 sur Y. Grand X اللي هي 1 sur Y. Cela implique que Y supérieur strictement à 1. وهنا كيف درنا من قبل باللي grand X égale 1 sur Y. يعني une fois نكتب un élément s'écrit sous la forme de 1 sur X. يعني كيف كتشوفوا معايا اللي هي هنايا 1 sur Y. يعني هاد l'élément هذا غادي يكون appartient à l'ensemble B si on a le dénominateur supérieur strictement à 1. وهنا عندنا le dénominateur اللي هو Y supérieur strictement à 1. Donc on peut dire que grand X appartient à l'ensemble B. يعني خديت un élément de l'ensemble A ولقيتو في الأخير élément de l'ensemble B. Donc l'ensemble A inclus dans l'ensemble B. نتمنى تكون هذه مفهومه. نمروا l'inclusion numéro 2 montrant que l'ensemble B inclus dans l'ensemble A. هنا خديت grand X appartient à l'ensemble B c'est-à-dire que cet élément يعني هذا l'élément كامل s'écrit sous la forme de 1 sur Y. هنا درتي changement de variable. يعني جميع les éléments de B s'écrit sous la forme de 1 sur un variable tel que هذا le variable supérieur strictement à 1. Cela implique que grand X égale 1 sur Y et Y supérieur strictement à 1.
Si on a y c'est supérieur strictement à 1, cela implique que y c'est supérieur strictement à 0. يعني كانت كبر من واحد تكون كبر من 0. هنايا 1 sur y غتكون inférieur strictement à 1. هذه راه باينه. يعني 1 sur y compris entre 0 et 1. وشنو هي 1 sur y c'est grand x. Si on a grand x compris entre 0 et 1, donc x c'est un élément de A. لأن قلنا l'ensemble A, c'est l'intervalle ouvert 0,1, d'où l'ensemble B inclus dans l'ensemble A. Donc, l'ensemble A égale l'ensemble B. On marre l'ensemble des parties d'un ensemble اللي كنرمزوا لها P de E. باش نفهمكم شنو هي P de E, غادي ناخذ un ensemble qui contient deux éléments. ناخذ A et B. يعني une fois نقول لك عطيني l'ensemble des parties d'un ensemble, شنو قلنا هما اللي هما بي دو او. خصك دير في بالك بان دائما l'ensemble vide et l'ensemble E sont des éléments de l'ensemble des parties de l'ensemble E. يعني ملي نقول لك عطيني l'ensemble des parties de l'ensemble E خصك تبدا ليا بلونسومبل فيد et l'ensemble E. وعاد من بعد غادي نكتب لي زاليمون يعني لي سانغلوطون اللي هما عندنا اللي هما A et B. غادي تكونوا باقي ما فهمتوش. ناخذ لونسومبل اف فيها ا بي اس سي فيها 3 زيليمون. شنو غادي تكون بي دو اف في هذه الحاله؟ لونسومبل دي بارتي دو لونسومبل اف. قلت لكم دائما خصنا نوضع لونسومبل فيد اي لونسومبل اف، يعني هادو دائما كاينين في لونسومبل دي بارتي دو لونسومبل اف، لان هاد لونسومبل سميتها لونسومبل اف. وعاد كندير لي سانغلوطون. عرفنا شنو هما لي سانغلوطون من قبل اللي هما الA والB والC. واضح؟ يعني ملي كنسالم لي سانغلوطون دابا خصني ندير لي بير ديالي. شنو هما لي بير اللي كاينين؟ كاين بير AB بير AC بير BC. واضح؟ لاحظ معايا شنو ندير هنايا بير AB BC. وهادو هما لي زيليمون de l'ensemble des parties de l'ensemble F. هنا كيف كتشوفوا le nombre d'éléments de l'ensemble F c'est 3. وهنا عندنا l'ensemble E contient deux éléments. يعني باش نعرف combien d'éléments de l'ensemble des parties d'un ensemble يكفي ندير 2 à la puissance n. هنا عندنا في هذه الحالة عندنا n اللي هي 2، يعني تكون 2 à la puissance 2 اللي هي 4، يعني يكون عندي 4 éléments 1 2 3 4. هنا عندي le nombre d'éléments de l'ensemble F c'est 3، يعني شنو تكون c'est 2 à la puissance 3 c'est 8. يعني خصو يكون عندنا هنا 8 éléments 1 2 3 4 5 6 7 et 8. غادي ناخذ مثال اخر باش تزيدوا تفهموا. ناخذ l'ensemble G اللي فيها l'élément 1 2 3 et 4. يعني شحال عندنا د لي زيليمون دو l'ensemble G c'est 4. يعني شحال يكون عندي les éléments de l'ensemble des parties de l'ensemble G, c'est 2 à la puissance 4, 16. يعني يكون عندي 16 éléments. يعني P de G دائما قلت لكم كنبدا باش ما ننساهمش بلونسومبل فيد et l'ensemble G. حيت عندنا هنايا l'ensemble des parties de l'ensemble G تكون l'ensemble vide et l'ensemble G. وغادي نبدا بلي سانغلوطون 1 2 3 4. يعني ملي نساليهم كاملين غادي ندوز لي بير اللي يكونوا عندي اللي هما 1 2 1 4 بير 2 3. وحنا غاديين يعني ملي نساليو من لي بير غادي ندوزو غادي نشوفوا لي زونسومبل كي كونتيان 3 زيليمون 1 2 3. وغادي نشوفوا كذلك l'élément 1 2 4. وحنا غاديين وفي الاخير غادي يبقى لينا لونسومبل جي. يعني خصنا نكتبوا 16 éléments. نتمنى تكونوا فهمتوا. من بعد ما شفتوا لونسومبل دي بارتي دان لونسومبل غادي تحاولوا تجاوبوا على هاد لي دوز اكزومبل باش تعرفوا راسكم واش فهمتوا ولا باقي. متفقين؟ يلا بهاك كنكونوا سالينا لا دوزيام بارتي. نتمنى تكون مفهومه ونمروا لا ديرنيير بارتي. بالنسبه لا كوريكسيون دو سيت اكزرسيس غادي تلقاوها في الاخير ديال الفيديو. يلا خليكم معايا ونمروا نشوفوا لي زوبيراسيون سور لي زونسومبل وديال البارتي المهمه اللي كنشوفها في الدرس. غادي نشوفوا لانترسيكسيون لونيون le complémentaire d'un ensemble, la différence symétrique et le produit cartésien. وفي الأخير غادي نشوفوا quelques propriétés. متفقين؟ ونبداو بالانترسيكسيون.
soit A et B deux parties de l'ensemble E. يعني A و B جوج ديال الأجزاء من l'ensemble E. On appelle l'intersection des ensembles A et B l'ensemble des éléments qui appartient à la fois à l'ensemble A et à l'ensemble B. يعني هي مجموعة العناصر المشتركة ما بين l'ensemble A et l'ensemble B والرمز ديالها هو A inter B. نعطيكم un exemple. L'ensemble A contient 4 éléments, l'ensemble B contient 3 éléments. C'est quoi A inter B? قلنا هما les éléments اللي كاينين في l'ensemble A و كاينين في l'ensemble B. هنا راه كيبان لينا بلي بيغ 5 و 7 كاين في l'ensemble A و كاين في l'ensemble B. يعني A inter B 5 7. واضح. Lorsqu'on dit qu'un élément appartient à A inter B, cela équivalent que cet élément appartient à la fois à l'ensemble A et appartient à l'ensemble B. وهذه تنخدموا بها بزاف في les exercices. عقلوا ليها. ونمروا la deuxième opération, l'union. Soit A et B, deux parties dans l'ensemble E. L'union des ensembles A et B, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à l'ensemble A ou à l'ensemble B. Cet ensemble noté A union B. Regardez comme un exemple. Soit deux ensembles A et B. L'ensemble A contient 4 éléments, l'ensemble B contient 5 éléments. C'est quoi A union B? Dans la définition, A union B, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à l'ensemble A ou appartient à l'ensemble B. Les مشتركين ou les مشتركينش. L'élément A, l'élément B, l'élément C et D. On a كتبت tous les éléments de l'ensemble A. غادي نكتب tous les éléments de l'ensemble B بشرط بلا ما نعاود les éléments اللي كاينين ديجا. ال A هي كاينه، ال E ما كايناش، B ديجا كاينه، ال F ما كايناش، وغادي نختم ب G. Lorsqu'on dit qu'un élément appartient à A union B, cela équivalent que cet élément appartient à l'ensemble A ou appartient à l'ensemble B. وهذه كذلك خصنا نقرا عليها لأننا نحتاجها في les exercices. ونمروا le complémentaire d'un ensemble. Soit A une partie de l'ensemble E. Le complémentaire de A dans E, c'est l'ensemble des éléments de E qui n'appartiennent pas à A. يعني هي جميع العناصر كاينه في l'ensemble E وما كايناش في l'ensemble A. وكنرمزوا لها ب A bar ou bien le complémentaire de l'ensemble A dans l'ensemble E. غادي نعطيك un exemple. يعني بلي نكتب لك l'ensemble A c'est l'ensemble des entiers naturels pairs 0 2 4 6 etc. ونعطيك l'ensemble E c'est l'ensemble des entiers naturels c'est-à-dire l'ensemble N. اللي قلت لك عطيني A bar. شنو هي A bar بعدا؟ c'est le complémentaire de l'ensemble A dans N. شنو هو le complémentaire de l'ensemble A dans N؟ يعني شنو هما لي نومبر اللي ما كاينينش في l'ensemble A و كاينين في l'ensemble N؟ c'est l'ensemble des entiers naturels impairs اللي يكونوا 1 3 5 7 etc. شو واضح؟ دابا عرفنا شنو هو لو كومبليمونتير دان انصومبل، مي خصنا نعرفو كيفاش نكتبوه ماتيماتيكمون. سي اون ان élément appartient à A bar, cela équivalent que cet élément n'appartient pas à l'ensemble A. حيت لا كان في لو كومبليمونتير، حيت لا كان هاد ليليمون هنا يعني في لو كومبليمونتير راه ما غاديش يكون في l'ensemble A. واش متفقين؟ دائما ملي تلقى ان élément appartient à l'ensemble A, c'est-à-dire que cet élément n'appartient pas à A bar ou l'axo صحيح. نعطيكم un exercice soit A et B deux parties de l'ensemble E. La question montrait que si l'ensemble A inclut dans l'ensemble B, cela implique que le complémentaire de l'ensemble B inclut dans le complémentaire de l'ensemble A. لاحظ معايا كيفاش يمكننا نجاوبوا على بحال هاد التمارين هادو. دائما شنو غدير؟ غتكتب on suppose que A inclut dans l'ensemble B. يعني هاد البارتي هادي كتسيبوزيها بلي فغي، وغادي تاخد ان اليمون دو لونسومبل بي بار وخصك تلقى سات اليمون كاين حتى في ا بار، سوا ان اليمون ابارتيان ا بي بار. يعني كيف قلت لكم غناخدو ان اليمون ابارتيان بي بار وخصنا نلقاه في الاخير ابارتيان ا بار، باش يمكن لي نقول في الاخير بلي بي بار انكلو دون ا بار. سي اكس ابارتيان ا بي بار cela implique que x n'appartient pas à b. وهادشي كنا شفناه من قبل.
يعني الا كانت اكس كاينه في لو كومبليمونتير يعني اكس راه ما كايناش دور لونسومبل بي. هاد لو سيبوز خصني بالضروره نخدمو، يعني الا ما كانتش اكس كاينه في لونسومبل بي فان اكس راه ما تكونش في الأ. سي ان إليمون نابارتيان با لونسومبل بي، يعني الا كان شي إليمون ما كاينش في البي، وهادي هي البي كامله، وهادي هي البي كامله، يعني الا ما كانش في البي راه ما يكونش في الأ. cela implique que x n'appartient pas à l'ensemble A. Si x n'appartient pas à l'ensemble A, c'est-à-dire que x appartient à A bar. إلا ما كانش في l'ensemble A راه غادي يكون في لو كومبليمونتير ديالها. d'où B bar inclus dans A bar. Donc غادي نرجع ونكتب l'implication ديالي. Donc c'est A inclus dans l'ensemble B. Cela implique que B bar inclut dans A bar. ونمروا نشوفوا la différence soit A et B deux parties dans l'ensemble E. La différence de A et de B dans cet ordre et on note A privé de B. Je dis A privé de B, c'est l'ensemble des éléments qui appartient à A mais n'appartient pas à B. Ou qui fait mathématiquement, si x appartient à A privé de B, cela équivalent que cet élément appartient à l'ensemble A et n'appartient pas à l'ensemble B. يعني كاين في الأ وما كاينش في البي. أنا عطيتكم ان كيسيون دو ليكزيرس نيميرو 5 بالنسبة لا كوريكسيون حتى تشوفوها من بعد. Montrer que A union B privé de C égale A privé de C union B privé de C. ونمروا نشوفوا la différence symétrique soit A et B deux parties de l'ensemble E. La différence symétrique de A et B les كنرمزولو ب A delta B. C'est l'ensemble des éléments qui appartient à l'ensemble A ou à l'ensemble B, mais pas les deux en même temps. يعني يا إما يكون هاد l'élément في l'ensemble A ولا يكون في l'ensemble B. بلا نكتبها لكم ماتيماتيكمون غادي تفهموها أكثر. La différence symétrique de AB c'est A privé de B union B privé de A. شو واضح؟ بإمكاننا نكتبوها بطريقة أخرى. ملي نقول لك A privé de B c'est A inter B bar. وهذا نخليها لكم نتوما نتبينوها. B privé de A c'est B inter A bar. خاصك تبين ليا بلي A privé de B union B privé de A c'est A inter B bar union B inter A bar. يلا باش تفهموا مزيان عطيتكم ان اكزومبل. Soit A et B, deux parties de l'ensemble E. C'est quoi l'ensemble E? C'est l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble A contient 5 éléments, l'ensemble B contient 4 éléments. La question déterminer A delta B. C'est quoi A delta B? C'est la différence symétrique de A et de B. C'est A moins B union B moins A. يعني غادي نمشي نديتيرميني A moins B و B moins A في الآخر ندير بيناتهم لينيون. غادي نبدا ب A moins B. C'est quoi A moins B? Sont les éléments qui appartiennent à l'ensemble A mais n'appartiennent pas à l'ensemble B. غادي ناخذوا les éléments de A وغادي نزولوا منهم les éléments اللي كاينين في البي. يعني شنو غادي نزول؟ يعني كاين 1 غادي نزول 1 غادي نزول 3 هادشي اللي كاين. يعني شنو تبقى لينا 0 2 4 ديال A moins B. يعني ناخذوا لي زيليمون اللي كاينين في البي وغادي نزولوا منهم لي زيليمون اللي كاينين في الأ. يعني كاين 1 غادي نزولو وغادي نزول 3 شنو غتبقى 5 6. دابا غادي ندير لينيون ما بين A privé de B et B privé de A. شنو هي تعطينا 0 2 4 5 6. واضح؟ نتمنى يكون لا ديفيرونس سيميتريك مفهوم وننتقلوا لو برودوي كارتيزيان. ونمروا نشوفوا لو برودوي كارتيزيان. نشوفوا هاد لا ديفينيسيون باش نفهموا مزيان سي كوا لو برودوي كارتيزيان. Soit A et B, deux ensembles. Le produit cartésien de A et de B, c'est l'ensemble noté A fois B qui est constitué par tous les couples XY tels que X appartient à l'ensemble A et Y appartient à l'ensemble B. C'est quoi le produit cartésien entre l'ensemble A et l'ensemble B? C'est un ensemble. Les كتكون des couples tels que X appartient à l'ensemble A et Y appartient à l'ensemble B. باش نفهموا مزيان غادي نشوفوا هذا l'exemple.
soit l'ensemble A contient les éléments 1 et 2 et l'ensemble B contient les éléments A, B, C. C'est quoi le produit cartésien de A et de B? Tous les couples x, y tels que x appartient à l'ensemble A, y appartient à l'ensemble B. Donc les couples les connaissons. Le premier couple, c'est le couple 1A, puis le couple 1B, le couple 1C, le couple de A, le couple de B, le couple de C. Le nombre d'éléments de l'ensemble A, 2. Le nombre d'éléments de l'ensemble B, c'est 3. Là, بغينا نعرفوا le nombre d'éléments du produit cartésien de A et de B. يكفي ندير 2 fois 3. 6 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. نتمنى يكون le produit cartésien مفهوم وندوزو نشوفوا quelques propriétés باش نساليو هذا الكور. خليكم معايا ونمروا نشوفوا لي بروبريتي. ما عندكمش تخلعوا، عندك شي واحد كيتي الفيديو. هادشي راه ساهل ما فيه حتى شي حاجه. يكفي دير دياغرام دو فين ديالك. راه هضرنا على شنو دياغرام دو فين. انا خديت 3 زونسومبل دو لونسومبل او. شاك بروبريتي بامكانك ديمونطري عليها. غادي تشد ورقه والسيلو وغادي تخدم كل وحده بوحديتها حتى تسالي هادشي كامل. راه ما فيه حتى شي صعوبه. واللي ما عرفتوهاش خليوها لي في لي كومونتير ولا دخلوا للجروب فيسبوك كتبوها ليا. بالنسبه لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس اللي خليته لكم في الاول، حنا نشوفوا لا كوريكسيون ديالو دابا. فوالا لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس اللي كنت عطيتكم في لا بارتي نيميرو 2. نتمنى يكون كلشي جاوب عليه. الناس اللي ما جاوبوش ها هي لا كوريكسيون، حاولوا تفهموها. من بعد ما شفنا لو كور دي زونسومبل كامل، يعني كيف شفتوا لو كور ساهل نوعا ما. يعني اللي عنده شي مشكل يعاود الفيديو من الاول حتى الاخر شويه عليه. يعني كيف كتلاحظوا 30 مينوت بامكانك تعاودها مره وجوج وثلاثه باش تفهم لو كور مزيان. بالنسبه لا سيري ديكزيرسيس غادي تلقاوها في لا ديسكريبسيون لتحت. حاولوا مع التمارين حتى نتلاقاو في فيديو اخر اللي غنشوفوا فيه لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس نيميرو 1 و ليكزيرسيس نيميرو 2. تهلاو فراسكم، مع السلامه.